นแห่งในเมืองโปโนโรโกเขตชวาตะวันออกสาธารณรัฐอินโดนีเซียถูกประดับตกแต่งเต็มไปด้วยสีสันสัญลักษณ์งานกระเบิกซูโรเฉลิมฉลองเดือนมุฮัรรอมและวันอาชูรอของอิสลามควบคู่ไปกับงานฉลองครบรอบวันสถาปนาเมืองโปโรโนโกไฮไลท์เทศกาลนี้อยู่ที่การแข่งขันเรยอกร่ายรำระบำหน้ากากศิลปะการแสดงประจำชาติอินโดนีเซียหากมีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักมากที่สุดที่เมืองโปโนโรโกเล่าเรื่องการต่อสู้ระหว่างพระราชาและสัตว์ในตำนานรูปร่างคล้ายสิงโตที่เรียกว่าซิงอบารองNama saya Gani, cuma Gani, leres betul 8 kali, mulai 8 kali, saya pun jadi seni reog. Ya, nek perkara gaene nggih, kuwi pancen ya kena dicepetne, kena disantaine. Lek sangka awale, lek dadak merak kuwi sing digawe sangka bring yang dibuat dari bambu. Dadak satu, kalau yang buat cuma Mbah Gani sendiri itu 20 hari. Dadak satu. Rehne Mbah Gani iki pembantune ya enek telu, dadi cepet ae. Mulane aku dek mang omong, ya kena dicepetne, kena diengge santai. Lek Mbah Gani dhewe dadak siji kuwi 20 dina wis dadi. Lek ngangge pembantu seminggu wis nggawe bocahe telu.กว่าค่อนชีวิตของคุณตากานีผูกพันอยู่กับเรยอกจากวันที่เป็นนักแสดงจนวันนี้ผันตัวเป็นช่างทำหน้ากากซิงอบารองฝีมือดีแห่งหมู่บ้านปลุนตุรันเมืองโปโนโรโกช่างทำหน้ากากวัยย่าง80 ปีบอกว่าไม่ง่ายกว่าจะได้หน้ากากขนาดใหญ่รูปคล้ายสิงโตประดับขนนกยูงซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการแสดงเรยอกต้องใช้ความรู้ความชำนาญและเวลาไม่น้อย BPSKW itu lek gawe dadak ya nggih ya. Kuwi dhisik ukurane. Ukurane dadak kuwi panjange, tingginya 2 meter 25. Lebarnya 2 meter 30. Itu standar Ponorogo, memang harus itu. Ya ada malah itu 2 meter setengah, 2 meter swidak ada. Tapi nek standar Ponorogo 2 meter 30, 2 meter 25. Kalau itu sudah selesai, ya sudah. Semua anak buah kerja. Gawe ruji, ngekum menjaline. Wis ya kuwi, engko lek wis dadi ya nggih. Ya kas digawe. Lek wis digawe, engko ki ya kuwi. Lek bocahe ki engko kerene 9 dina ki wis dadi. Dadak siji. Tapi lek Mbah Gani dhewe kuwi 20 dina ya anggek dadi wis kalek nganggo wis sak dilesepane, sak dasarane, sak merake. Iki lek ijen Mbah Gani 20 dina. Ning lek bocahe wingi 3-9 dina wis dadi.ใช่เพียงการแสดงหากเรยอกยังอยู่ในวิถีประเพณีและพิธีกรรมเช่นขอฝนงานบุญชุมชนและเฉลิมฉลองเทศกาลต่างๆเมื่อเว้นจากงานจะเก็บรักษาหน้ากากไว้ในที่เหมาะสมดีที่สุดของบ้านและง่ายต่อการพบเห็นโดยถือกันว่าหน้ากากเป็นดังสัญลักษณ์ทางจิตวิญญาณคือมรดกที่สืบทอดกันมาเดิมก่อนเริ่มทำหน้ากากต้องดูฤกษ์ยามสวดมนต์ขอพรและถวายเครื่องสังเวย
Lek mbakani ki langsung ora sajadak ngangge iki wis ora langsung ya wis iki kayune gawe ya wis. Wis ora sajadak rena-rena. Ya eneng nggih pancen tradisi wong kuno lho ya. Dadi golek iki dinane sing iki nganggo iki lek mbakani ora. Butuhe niat sing nyekseni sing cat lombok wis ya kuwi. Ora sajadak rena-rena. Orang banyak itu gadah pembinaan sendiri-sendiri, duwe pinemu dhewe-dhewe. Neng lek mbagani ya panggah tak turuti sae. Lek sing sanga kono jalukane iki, Mbah, kedah ngeten. Niki kedah digoleki dinane. Nek niki ora sah. Ora butuhe nderek mbagani, butuhe ndang dadi. Upama nganggo lek nganggo klenik ya tak ladeni, ora nganggo klenik ya ora tak ladeni. Ning lek mbagani nggih langsung wis ora usah dadak rena-rena. Butuh awake sehat.หน้ากากซิงอบารองมีอายุใช้งานราว 2 ปี ราคาค่อนข้างสูงถึง 10 ล้านรูเปีย ทุกวันนี้มีผู้ทำเหลืออยู่ไม่มาก สวนทางกับผู้ที่สนใจการแสดงเรยอก Pinuju pentas pelestarian sama padha enggel tenan. Luwih reyoke mbagani iki pancen padha. Besok tumurun yang anak putu ya iki. Besok turun yang anak putu ya iki, cuma lek kemajuan iki ya eneng nggih, neng pedoman saka mbagani iki panggah dilestarekne.ที่โรงเรียนมัธยมปลายปูลุงที่ 1 หมู่บ้านปูลุง เมืองโปโนโรโกบรรจุศิลปะการแสดงเรยอกในหลักสูตรท้องถิ่นและมีคณะแสดงประจำโรงเรียนก่อนมาถึงมัธยมปลายนักเรียนส่วนใหญ่ในชุมชนล้วนมีพื้นฐานการแสดงเรยอกจากชั้นประถมหรือฝึกหัดในครอบครัวkilometer dari pusat kota Ponorogo yang memiliki budaya adiluhung yang namanya adalah reok Ponorogo. Ini adalah merupakan kesenian yang sangat membudaya di Ponorogo sehingga harus di semua lembaga pendidikan mulai dari tingkat TK, SD, SMP sampai dengan SMA tentunya diajarkan seni reok Ponorogo.สนามโรงเรียนมัธยมปลายปูลุงในวันนี้ถูกใช้เป็นเวทีสาธิตการแสดงเรยอกมีตัวละครหลักได้แก่ทหารม้าจาตีร์แสดงโดยนักเรียนหญิงบูจังกานองเสนาบดีของกษัตริย์เซวันโดโนและผู้แสดงเชิดหน้ากากซิงอบารองซึ่งต้องมีความแกร่งและฟันที่แข็งแรงเพราะในการแสดงต้องแบกรับน้ำหนักหน้ากากรวม40 กิโลกรัมและคาบไม้ที่อยู่ด้านในเพื่อให้ขยับเคลื่อนไหวสายไปมาได้ระหว่างทำการแสดงsegi penglihatan yang dilihat cuma sebatas depan pandangannya ke depan, nggak sampai ke samping kanan samping kiri atas bawah, nggak cuma ke depan lurus. Untuk melihatnya itu cuma segini untuk kelihatannya cuma segini. Jadi berarti lebih banyak menggunakan otot leher dan kekuatan gigi. Kalau berat itu ya berat, kalau susah ya nggak susah-susah juga sih jane. Untuk belajar reok pertama saya itu hanya melihat di DVD. Nah, terus saya mengikuti gerakan-gerakan itu dan selalu saya kembangkan. Karena kayak tertarik, kok unik gitu.
Untuk wiroswara itu yang dibutuhkan bukan hanya untuk suaranya saja, tapi juga rasanya, karena berpengaruh sekali dalam garapan tarinya. Semisal nanti kalau lagi perang, itu berarti suaranya kita harus menggunakan suara yang lagi perang. Bisa membuat suasana tersebut. Saya tertarik dengan reog itu mulai dari kecil. Karena dari kecil sudah diperlihatkan kesenian reog oleh kedua orang tua saya, sehingga saya sudah mendarah daging lah kalau reog itu. Suka dengan instrumen musiknya, dengan tari-tariannya seperti itu. Ya sangat senang. Ini kan kesenian dari daerah Ponorogo. Saya lahir di Ponorogo kebetulan. Ya ikut bangga karena dengan reog tanpa tidak sengaja Ponorogo juga ikut terkenal. Itu memang karena reog itu sudah merupakan kesenian yang dari nenek moyang. Dari nenek moyang sehingga kesenian reog itu sudah mendarah daging di warga masyarakat Ponorogo, sehingga kami ketika melihat reog itu sangat bangga, sangat senang, sehingga karena bangga dan senang akhirnya untuk melestarikan itu cenderung lebih mudah karena sudah melekat mendarah daging di masyarakat Ponorogo. Kalau di sekolah dasar itu biasanya pakai reog mini. Perkenalkan, nama saya Zakia Gunsya Febiani, saya sekarang kelas 5, saya berumur 11, Sanggar Tari Candrawaskita. Ingin membawa reog ke negara internasional agar budaya Indonesia ini tetap lestari dan terkenal sampai mancanegara.ทุกวันอาทิตย์ซากิยะ กวินซิยา เฟอร์บิยานีและเพื่อนๆรวม 100 คน จะมารวมตัวกันที่โรงเรียนนาฏศิลป์จันทราวัสกิตา เพื่อเรียนนาฏศิลป์ชวา และเรียนรู้พื้นฐานการแสดงเรยอก Kita berdiri tahun 2010 sampai sekarang, berarti berapa tahun? 13 tahun. Kenapa? Kenapa? Oh ya, ini saya itu ingin melestarikan budaya kami di sini, terutama untuk reog itu. Terus ya untuk tari kreasi kami juga ingin melestarikan. Terus ingin anak-anak bagaimana ya, pentasnya bisa ke luar negeri atau bisa dimanapun anak-anak bisa pentas ya. Alhamdulillah, ini suatu kebanggaan tersendiri bagi kami, terutama wali murid, bahwa anak-anak kami bisa melestarikan budaya, terutama reog Ponorogo di sini. Sebenarnya kasihan, tapi untuk kedepannya insya Allah ini sangat bagus untuk kedisiplinan mereka dan juga untuk melatih kekuatan mereka. Ini salah satu untuk melestarikan budaya bangsa, terutama yang di Ponorogo, terutama reog Ponorogo ini. Jadi dari perkenalan dari awal anak dari kecil itu kan dari sekolah pun juga mendukung, dari orang tua juga sangat mendukung terkait reog Ponorogo atau yang dimiliki daerah Ponorogo. Jadi sekarang untuk
dari kelas yang paling bawah sampai tingkat atas itu harus mengenal dan kalau bisa harus bisa dari tariannya. Dengan itu jadi orang tua itu tergugah ingin anaknya juga bisa dalam berkecimpung di Reog Ponorogo ini untuk menari apapun, biasanya seperti itu.เมล็ดพันธุ์เรยอกหว่านลงบนผืนดินโปโนโรโกทุกวันนี้จึงมีผู้สืบทอดศิลปะการแสดงของท้องถิ่นอยู่ไม่ขาดสาย เริ่มในครอบครัว ชุมชน โรงเรียน ไปจนถึงจัดเทศกาลเรยอกระดับชาติ Sangat susah sekali karena kita harus bisa menyatukan antara hati, perasaan kita, pikiran kita, dan tenaga kita. Sangat besar manfaatnya untuk seorang penari bisa melakukan seorang penari panji atau topeng itu manfaatnya sangat besar sekali. Itu yang menjadi motivasi teman-teman dari penari topengnya itu untuk membuat karya yang lebih bagus lagi di sini.เทศกาลเรยอกโปโนโรโกครั้งที่ 28 จัดการแสดงและประชันเรยอกระดับชาติ ปีนี้มีผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 27 คณะ จากเมืองโปโนโรโก 12 คณะ ที่เหลือมาจากเมืองอื่นๆ เช่นจาการ์ตา โซโล ยอกยาการ์ตา สุราบายา และมาลัง ทุกคณะแสดงในโครงเรื่องเดียวกัน เนื้อหามุ่งเน้นไปที่ความรักสามัคคี มีนักแสดงหลักคือกษัตริย์เซวันโดโน ทหารม้าจาติล เสนาบดีบูจังกานอง ซิงอบารอง และวาระ Nah, kita punya ada 5 lakon. Kita bisa mengambil cerita dari Klono Swandono untuk yang diunggulkan dari segi tari dan gerakan. Tapi menurutnya tetap satu, Bantar Rangin. Lakon yang lain kita bisa mengunggulkan daripada seni garap tari rampak jadil, keperjuritan. Kita bisa ngambil dari judul Warok, keperkasaan, ketenangan, dan menjadi lambang kekuatan. Warok. Kita bisa mengambil lagi dari keperkasaan Dadak Merak, Singo Barongnya. คณะเรยอกสุรากาตา ฮาดินิงรัต เดินทางจากเมืองโซโลหรือสุรากาตามาร่วมแข่งขันในเทศกาลเรยอกโปโนโรโกเป็นครั้งที่ 2 แล้ว หวังใจว่าปีนี้จะได้อันดับที่ดีขึ้น อากุง เซอร์เตียโน หัวหน้าคณะเล่าว่า เมืองสุรากาตาได้ชื่อว่าเป็นศูนย์รวมงานศิลปะของชาติเกือบทุกแขนง และเรยอกก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก รัฐบาลท้องถิ่นให้การสนับสนุนเครื่องดนตรี อุปกรณ์การแสดงและเครื่องแต่งกายเรยอกครบชุดทุกหมู่บ้าน ศิลปะจึงเติบโตและงอกงามในดินแดนชวาตะวันออก การประชันเป็นส่วนหนึ่งในการสืบทอดรักษา และสร้างสรรค์ศิลปะการแสดงเรยอก Kalau saya sendiri, kesenian reog itu menurut saya
bagi saya pribadi bisa menjadi simbol maskulinitas untuk saya pribadi. Karena menurut saya ketika saya menari, apalagi di kesenian reog, saya menjadi seperti benar-benar menjadi laki-laki. Dan saya bisa meluapkan apa yang saya rasakan, bahkan soal masalah pribadi ataupun apa yang saya rasakan bisa saya luapkan di sini. Jadi dengan kesenian, dengan reog ini juga salah satu, selain bisa menjadi simbol maskulinitas, juga sebagai wadah untuk berkumpul dengan teman-teman, menjalin persaudaraan, jadi tambah teman baru, tambah saudara baru. Di reog ini sangat mempersatukan. Kita latihan, reog itu kalau dipukul, kita tidak usah mencari orang akan datang dengan sendirinya. Sebagai magnet. Magnet terbesar di reog itu dari Tuhan itu sangat besar sekali. Kebesaran Tuhan ini menciptakan alat reog ini sangat besar sekali.มากไปกว่าการแสดง เรยอกคือจิตวิญญาณทางศิลปะที่สืบทอดกันมายาวนาน ควบคู่ไปกับหน้ากากซิงอบารอง ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นต้นแบบของบารองที่เกาะบาหลี ตำนานเล่าผ่านการร่ายรำระบำหน้ากาก ส่งต่อศิลปะการแสดงพื้นบ้าน สร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นต่อไปอย่างไม่สิ้นสุด